السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أولا ما بقى كما هذي علي أن يقولني حفلة شرفتي قيمة لا عليه أن يقولني أبو دن يريد مهان وافجين إلهي تاسع إلهي كما هذي مرة ما بقى كما هذي تذكر كيف قاعدين حفلة قيمة لا وإلهي وافجي ووقت يهجريه يا كما هذي تنسدهات خير بنالها شيء والموضوع خير كيا والبنا يخشاكدي إلهي أنفع أن تصبني فيلم ما يبغى يركب كلمة وخدري إن شاء الله هم دار أيضا رسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أمين رسول الله يدلمي وأنا الكرسي ليلة أستاذ جايت تنوه على كلامي يما خدر فداين أفرقس هو بلا المدار ياو ما ولا الدين شايبان يفلم أتو أمك أنا نودم بيت رسول عليه الصلاة والسلام بدو سري دلمي ما يبغى كل ما يلريه أجايب تسوكل من فرق بدنايا ما يبغى كم داعي أفرت ولا تاني شاو فضاو أم بفرت قص ما يبغى رسول عليه الصلاة والسلام كل ما يلريه نسيه ملكان كما يجي هذا ما يبغى الجريه جبريل ميكائيل يل جران مدرسة رسول عليه الصلاة والسلام ما يبغى كل ما يليل رسول علمي هو عند الكرسي لما قف ولا ما وقف خوشن فدي هون جيف كان سرنا هاي سدو أما قالنتيس كهاي بر مدرسة بعد برتاس سدو كنا كسرنا قالنتيس كهاي ناكف فديو رمي شيء كتار هيجاو تمام كم كده كتار هيجاو بديوس قدرت كي جيوتنا كلام كم بدها هتنا وري هيجاو تار هيجاو هتنا ديوس كينتا هيك جود جراب كان كله فايس داو تازا كلامي بقوم هاي تهين لما رجل أو كوشو دري موجيف هون سوري كان سوري مدرس قالنتيس كهاي شيت مدرس के बाद लंकन ये फकता कराओ चीज़ कराओ इस्तेमाल की चीज़ है काज़ा यदि चीज़ संकाद नैन फॉर बलंका तेरे दगरे फाइस दा ताज़ा कलाम में कुमत आए हैं अजायत रसूल कुल दबो मेल बेलांगे और दरांते हो और कि जरांग गुदो आपको केयर गुदान गुयू और आन गुदते तीसने दब खोराओ गुद के मनो ओ ये खोरांग खाओ मनो होसन देगाओ बतो खोरांग खाओ में ले रहे इन्हें बहांग किसके दाया बतो होसन देगान यौन होसन दमन यौन होसन दमाया मैं कहला कुम दाया रसूल का अलैहि सलाम सलाम जाए तो ज़कोल में ना ओ वेब ओ शी दबाला दाओ और दिगे ना कौन वेब गोशे इसलिए उसन शी दंगाई सो अम्मा अलामत सबह फरो शी दस afku ruwa ka naga mada rasul alayhi salatu wasalam ajaib tasbih sal kulmi ma warsadai malakan ki usudi jaran ma jiha warsadi o jibril mikail in fusara yaran min shag mada sama bala ka fusrai lama de kofar o kosho angkara kamu kutare gai ma bala ka fusrai lambe nole o bayang shagam मदास के बाद बैंत सुशागी फाफस इबलो सारी लरा मदास मैं बला रे रसूल अलैहि सलातु वसलाम लंकन सन का दावा ले इला याम मारन दे गुदेरो हरंतन अल खाए ले का दावे मैं वाले लंबे नोले हाय दो सुन ओ आई हम खुबसन शाओ कैसे लमा रसूल अलैहि सलातु वसलाम मैं बला कुसरे लमा दे लं ओ कोशो kan kala dagarai मैं ले रहे लंकन और दगराई अरगा से मैं ले रहे हैं लंगो कुरान की राह पर और कुरान का सरमी की खुद रायो आखियाने सलातुरे की तुकदान मारा दिन कमर फलाने वाला कुरान को खुराबी ये वाला फरी वाला कुरान की खुराबी गुरान वाला फरी नफर तो ना नो हाइल तो सुन सा याले लरी नकस सासु बिया और कुरान का सब angkat tangan wana akhrian wajizi sadat am ajaib sadat और रसूल अलैहि सलातो सलाम कुल में दत्ती और बलाई मगल और गोती के जरांग आदाब खाए वा करती मैं हायर के फसर रसूल अलैहि सलातो सलाम बलाई मगल ओ
ilaahay iska bilaan isku zanaysadaya yaha ayaan la lanka sumdana waa gartay ilaahay iska bilaan isku zanayso meel balaan san yaalay sadak adaabe بسيدس أفراد ورسولك عليه الصلاة والسلام أجابت الكل يقوم هايتي ما يبغى لانك بيجي جري والله كي كلام يقولون سنة أي سنة شيء كلواي ما يبغى لهره لانك بسيط دس كم ما يبغى لهره لانك أسوء بيجي دبالي وسنك أدابي ما يبغى لانك بسيط رسولك عليه الصلاة والسلام لا أرهب عماي كيف ربع ديري عماي يها يله لانك صفر عوان تان يله إخواني في الله رسولك عجائب بنا لكم أو بوس كلهم شيء كويكم أنت أساكم ده ما يبان نفتين ده دارمي إنه هيالك رسولك عليه الصلاة والسلام تعالى كلهم ودتكن على باي إنه بدكتور أنا أو سؤال أنا يدن باهي